There was a brilliant metaphor used already, I believe, in the 80s. We had a Czechoslovak disinformation specialist, Ladislav Bittman. He worked for the communist Czechoslovak secret police. Then he defected to the West, and he was describing how the disinformation factory works. And he likened the work of disinformation specialists to a work of an evil doctor. The doctor is trying to make the most precise diagnosis of his patient. He's trying to find the biggest weaknesses, and he's trying to make them worse, not better, speed him to an early grave. And I think this is precisely how Russia is proceeding even today. They are trying to look for the biggest grievances in the societies. Fantastičan primjer jeste bila operacija Denver, gdje je Rusija koristila dezinformacije kako bi Ameriku okrivila za pravljenje veštačkog virusa HIV-a, kako bi posebno ubila na takav način Afroamerikance. To nije ništa novo, zato što i sada u 21. veku, prilikom agresije, ruske agresije u Ukrajini, Rusija koristi veoma slične dezinformacije vezano za biološko oružje. Godina je 2023. Crna Gora je nakon promjene trodecenijske vlasti ušla u Europsku uniju i tako nakon ranijeg članstva u NATO dodatno učvrstila euroatlantski kurs. Tu rečenicu, osim da je ovo zaista 2023. nećete čuti u informativnim emisijama crnogorskih televizija. Umjesto ojačanih institucija, podjele u društvu su samo produbljene, a neophodne i suštinske reforme čekaju neka bolja vremena. Takva nestabilna društva idealna su za djelovanje drugih i trećih strana kojima zbog ličnih interesa ne odgovara da određena zemlja ima jake i nezavisne, već slabe institucije, neotporne na bilo koji vanjski uticaj. Balkanska društva tradicionalno imaju takve institucije, ali isto tako i uobičajenu treću stranu, koja ne odustaje od širenja svog uticaja u regionu, Rusiju. Putin želeo da preoblikuje svetski poredak već niz godina kroz novo postojanje multipolarnog sveta. Balkan je sam po sebi jedno trusno područje gdje je potrebno zaista da zapalite samo šibicu kako bi se napravio veliki požar. Rusija nema potrebe da dogura tenkove kako bi se upravo taj požar rasplamsao, već dovoljno da koristi svoje moćno oružje kroz informacione operacije kako bi se destabilizovao Balkan, pa samim tim i Evropa i ostatak sveta. Za razliku od nekog vremena koga se mi stariji čak vrlo dobro sjećamo kada su postojale ta velika odjeljenja za propagandu od Rusije do drugih sličnih država, danas se to radi mnogo jednostavnije upravo zahvaljujući tehnologijama. Dakle, više nije potrebno da imate te glomazne aparate, glomazne institucije, da imate ogromne budžete, zato što smo mi nekad zvali propagandom. Danas govorimo o dezinformacijama, danas govorimo o misinformacijama, govorimo o malim informacijama, dakle, govorimo o različitim formama plasiranja informacija koje mogu da posluže različitoj vrsti manipulacija. Rijetko će se kada kroz rusko djelovanje kreirati sama kriza, više će se raditi eksploataciji postojeće. Crna Gora je od 2015. godine od tog poziva za članstvo u NATO podijeljena po više segmenata i na više nivoa. Od političkog, društvenog, kasnije, dakle, uzdrman 2008. ekonomskom krizom i na ekonomskom polju, tako da je podno tlo za širenje takvog uticaja. Rusko prisustvo u Crnoj Gori je bilo još 2006. godine. Dakle, međutim, kroz neke druge sfere, prije svega politički i ekonomski. Novo vrijeme donijelo je i nove tehnologije, ali istovremeno i različite vrste prijetnji. Jedne od takvih prijetnji su i hibridne, koje predstavljaju korišćenje svih sredstava za ostvarivanje interesa trećih strana, osim oružja. Takvo djelovanje najčešće se koristi zloupotrebom medija, religije, političkih partija i desničarskih organizacija. Sve što je na Balkanu, nažalost, dobro poznato. Međutim, ta kulminacija tih događaja unutar, dakle, zvanične Podgorice, odnosno u bilateralnim odnosima Moskva-Podgorica, doživjela je svoju kulminaciju 2011. godine kada je potpisan taj
sporazum o političkoj saradnji između tadašnjeg DPS-a s jedne strane i Putinove jedinstvene Rusije. I tu je vrlo jasno naznačeno tim potezom da se Putinova jedinstvena Rusija ne vidi kao partija autokratske ili diktatorske profilacije, već kao kredibilan partner, što je naznačeno kako u sporazumu, tako i nekim izjavama koje su uslijedile nakon toga. Međutim, ono što se dešava nešto kasnije, već 2 godine kasnije, 2013. pokazalo je da u tim odnosima nešto ne štima. 2013. godine smo imali crnogorsko ne, ruskom zahtjevu ili upitu, da se Luka Bar koristi kao mjesto gdje se mogu reparirati i stacionirati ruski ratni brodovi na Jadranu. We still don't have enough information on the number of channels, on the number of messages, and on the success of the disinformers. And the trouble is that if you don't measure how successful the disinformers are, it is very hard to measure how successful you are when you are trying to counter their activities. You have no numbers. You can't say, you know, this changed the public opinion by these numbers. We need better documentation. Mi koji smo učili neku drugu istoriju, nekim drugim vremenima, također smo slušali o tome da jeste Rusija taj naš veliki brat na koga možemo uvijek da se oslonimo i tako dalje. Pa je onda vremenom su nastajale situacije koje su svakom ko je htio, dakle logično i racionalno da razmišlja, pokazivale da ipak to nije slučaj i da ipak ne bi trebalo na taj način da se razmišlja o odnosima koji svakako treba da budu što je moguće bolji iz milion razloga. Crna Gora kao takva je veoma zanimljiva Rusiji trenutno iz 2 razloga. Rusija već pokušava duže vrijeme da pokaže kako NATO nije kredibilna institucija i da li možete da nađete bolje mesto gdje bi se tako nešto destabilizovalo nego mesto na Balkanu, bilo da je to Severna Makedonija ili da je to Crna Gora. Rusija je pokušala da napravi apsolutno istu taktiku koju je napravila u Ukrajini kroz destabilizaciju pravoslavne crkve, kroz gdje imate i Moskovsku patrijaršiju koja je destabilizala još 2014. godine samu Ukrajinu. Pa tako i u Crnoj Gori svaki put kada Rusija kroz Srbiju želi da destabiliše region, ne može da nađe boljeg partnera nego Srpsku pravoslavnu crkvu. Problemi sa malignim djelovanjem trećih strana nijesu prestali nakon članstva Crne Gore u NATO. Izazovi su samo postali drugačiji, ali bez jasne vizije i strategije kako na njih odgovoriti. Ono što se često, čini mi se, u nekom diskursu u javnosti pravi jedna greška jeste da se rusko prisustvo locira tek 2020. godine u Crnoj Gori. Odnosno da je sa promjenom vlasti otvorilo su se vrata za rusko djelovanje. Ono je napravljeno onda kada smo imali politizovane institucije, probleme sa vladavinom prava, sa zarobljenim institucijama, gdje smo napravili jedan stop u daljim integracijama sa Europskom unijom, negdje oko 2018. godine, i mislim da je ta jedna pozicija, jedna takva situacija, sa jedne strane našom krivicom, sa druge strane time što je Europska unija slala dosta onako jedne ambivalentne poruke po pitanju samog proširenja, sve zajedno skupa otvorilo prostor i širom vrata za dolazak Rusije i njenih proksija za ostvarivanje onoga što su njihovi geostrateški interesi na Balkanu. Ono što Crnoj Gori nedostaje i u ovom trenutku, a i prije ovog trenutka, jeste faktički svijest o tome da postoje načini, da postoji uputstva, da postoji mogućnost za dobijanje podrške, da se upravo takvim uticajima na efikasan način oduprete. Dakle, počevši od onoga što su različite međunarodne organizacije, počevši od Ujedinjenih nacija, počevši od OEBS-a, zaključno sa NATO-om i Evropskom unijom, sve su te međunarodne organizacije prepoznale posebno, rekla bih, od 2014. na ovamo, kako dezinformacije, uopšte ti uticaji trećih strana mogu da utiču na određene prostore i na dinamiku procesa na tim prostorima. Kod nas je situacija da imamo recimo jedan broj građana koji imaju
prirodni lični sentiment prema Rusiji, što je poznato i razumljivo i sasvim u redu, ali imamo ne tako malobrojnu drugu grupu građana koji su u načelu liberalnih vrijednosti, koji su zapadno orijentisani, koji također ne vjeruju u strani uticaj. Jedan od razloga je i to da su tvrdnje o prisustvu stranih uticaja dolazile od EPS-a koji je poljuljan od kredibiliteta, pa su za posljedicu imale da čak i u situacijama kada govore o nečemu što nije neutemeljeno, neki građani ne prihvataju takve tvrdnje. Crnogorska politička scena nije jedina koja je prethodnih godina doživjela velike promjene. Slična stvar se dogodila i u medijima. Iako se njihov broj dramatično povećao, to nije dovelo do profesionalnijeg rada i jačanja standarda, kao i spremnosti za borbu protiv dezinformacija. Naprotiv. Koliko su crnogorski mediji otporni na dezinformacije? Nedovoljno. Svi znamo da je u crnogorskim medijima sasvim moguće i dostupno da manje više bilo ko da izjavu i vrlo se malo radi na provjeri činjenica. Prostor je otvoren, imamo proliferaciju portala, što znači da svako danas može manje više da objavljuje šta mu padne na pamet. Nažalost, nemamo uspostavljenu kvalitetnu samoregulaciju, osim par redakcija koje imaju neki pokušaj putem instituta ombudsmana, ostali manje više nemaju čak ni to. S jedne strane dominiraju portali kao što je Infores i Borba, koji nedvosmisleno šire rusku propagandu, međutim oni idu korak dalje i tu se sprovodi jedna zaista kampanja govora mržnje protiv svega ono što ima crnogorski prefiks. S druge strane imate Sputnik, RT, koji su zvanični ruski mediji, ali nikada u suštini nisu bili problem, zato što nikada nisu bili toliko čitani. Mnogo veći u ovom smislu, ako mogu tako reći, problem, jesu niz tabloida koji su povezani sa vladajućim strukturama u Srbiji, pa tako danas imamo situaciju da je u novembru 2020. godine Espresso treći najčitaniji medij u Crnoj Gori, Blic četvrti, dok je Kurir sedmi. Tako da u top 10 vi već imate 3 medija, odnosno tabloida i susjedne države koji nemaju ni malo dobre namjere niti šire neku pozitivnu retoriku ka Crnoj Gori. I truly think we should emphasize that the Russian pseudo-media are no media at all. You know, you are a journalist, I used to be a journalist myself. We might make mistakes, but if we do it, we have to issue a correction, we have to issue an apology. Our aim is to get the information right, even if we might make mistakes on the road now and then. This is not how Russian pseudo-media work. They are instructed to lie, they are rewarded for lying, they are meant to mislead us, and they are meant to help Russia with their military campaigns. Vladimir Putin awarded 300 pseudo-journalists for objective coverage of the Crimea events in 2014. Osim tradicionalnih, i društveni mediji postali su idealna platforma za širenje uticaja. Tako se Facebook koristio za usmjeravanje javnog mnjenja tokom posljednjih godina. Od Brexita preko izbora u Sjedinjenim Američkim Državama i Francuskoj. O zloupotrebama te društvene mreže za širenje malignog uticaja pred Američkim senatom svjedočio je i njen osnivač Mark Zuckerberg. Tom tijelu je dostavio brojne podatke o broju stranica iz Rusije koje su ciljano plasirale političke sadržaje u treće zemlje. Jedna od najaktivnijih grupa koju je Facebook dostavio Američkom senatu, koji je vršio tu istragu, bila je takozvana Crna Gora News Agency. Dakle, fiktivni medij koji nikada nije postojao u Crnoj Gori, nikada nije registrovan u Crnoj Gori, niti imao svoje urednike, niti imao svoje novinare. Međutim, website kao i Facebook stranica bile su jako aktuelne i aktivne uoči, tokom i nakon parlamentarnih izbora 2016. godine. Čini mi se da je konkretan broj objava bio 1530 i objave su pisane na jako lošem lokalnom jeziku. Dakle, pisane su neka kombinacija crnogorsko-engleskog jezika s jedne strane, a s druge strane kombinacija i jekavice i jekavice. Tako da je odavao se odmah utisak da je autor iz ne našeg, dakle dolazi iz našeg govornog područja. Facebook je utvrdio, dakle, administratori dolazili, bilo je Sankt Petersburg i bila je Moskva. Međutim, na taj način se pokušalo uticati na javno mnjenje u Crnoj Gori prilikom izbora. I tu priča nestaje.
jedan dio dezinformacija je uspješan iz razloga što brojni novinari nemaju dovoljno znanja tematskog o nekim oblastima da bi mogli da prepoznaju da se javnost spinuje, da se miješaju činjenice sa neistinama i da se javnosti plasira jedno viđenje neke situacije. Sa druge strane, osim tog objektivnog problema nedovoljnog kvaliteta i nedovoljnog ulaganja države generalno u medije, imamo problem stranog uplitanja koji je daleko glomazniji od tog, dakle, dnevnog problema dezinformisanja. Za borbu protiv malignog uticaja i dezinformacija ne postoji univerzalni recept. Ipak, postoje brojni primjeri kako tu borbu olakšati. Postoji nešto što se zove NAFO, North Atlantic Fall Organization, koje su kučići, Shiba Inu kučići, koje je jedna nova stvar potpuno na Twitteru gdje su se ljudi koji nisu imali nikada nikakve veze sa ratom odlučili da obični ljudi se priključe tom pokretu i da doprinesu borbi protiv ruskih dezinformacija kroz širenja humora gdje odgovaraju sa određenim šaljivim memes. I to je jedno od najjačih oružja, jedna zaista pozitivna stvar u ovom celom ratu, zato što nijedna vlada u zapadnoj demokratiji ne može da odgovori na takav način zbog svojih birokratskih nekih ograničenja kako može da odgovori i takav jedan pokret. There were brilliant examples of mocking Russian disinformation from the official account of the Ukrainian president. I believe it was even during Poroshenko's administration already. They were mocking Russia's messaging using this GIF from Simpsons, where there is this Russia representative at the United Nations sitting, he pushes a button and Russia changes to Soviet Union. So they were tweeting this directly at Russia, and you could see that this messaging got a huge engagement. Not to talk just about Europe, I recall a brilliant example from Taiwan. They were targeted by Chinese disinformation that they will not handle the COVID crisis, which I'm sure you experience here as well. And one of the evidence was supposed to be that there is not enough toilet paper in Taiwan. And it was the Taiwanese prime minister, I believe, who tweeted a meme with a man turned with his back towards the audience and saying, "Don't worry, you have only one pair of Botox. We have enough toilet paper for everyone." And also a tool that hurts the disinformers the most. They want to be taken seriously. They don't want to be mocked. One of the first things Putin has done to Russian state TV, apart from taking the whole control, it was banning this kukli show, the satirical show that was mocking politicians, including everyone else apart from Putin, but obviously Putin was the number one guy. So he banned that. He didn't want to be ridiculed. So we can see that this hurts them. The Twitter account of Darth Putin KGB makes a brilliant fun of the Russian state propaganda. And we could also see that this was targeted by the Russian state because they really didn't want to be mocked and ridiculed. So I think we should be doing the stuff that the Kremlin doesn't like. Osim medija koji očigledno nisu spremni za borbu protiv stranog uticaja, problem imaju i državne institucije. Najbolji primjer za to je upravo Crna Gora koja je bila na meti najvećih sajber napada u njenoj istoriji u avgustu 2022. Svi serveri vlade bili su dugo blokirani, a pojedini državni organi ni 6 mjeseci od tih događaja nisu u stanju da povrate zvanične mail naloge. Ovakvi napadi su usmjereni obično prvo na jednu jedinicu, na jednu radnu stanicu. Skeniranjem ranjivosti prelaze na sljedeći mrežni segment infrastrukture i tako redom. U avgustu 2022. godine Crna Gora se našla na meti brojnih sajber napada koji su trajali u kontinuitetu nekih 2 nedelje, a neke prve inicijalne informacije koje smo dobili kako od Agencije za nacionalnu bezbjednost, tako i kroz neke indicije iz Ministarstva odbrane ukazuju sa koje adrese to došlo. Bili smo izloženi tim napadima i u vrijeme kada smo se pripremali za NATO članstvo i
još tada smo napravili jedan, rekla bih, za te uslove vrlo održiv plan kako i na koji način se suprotstaviti napadima te vrste, koji nisu specifično samo za Crnu Goru, znamo, dešavaju se svukuda, i gdje mislim da je u prethodnih nekoliko godina prosto ispuštena prilika da se upravo na bazi takvih iskustava izgrade kapaciteti koji su neophodni. Iza ovakvih napada ne stoji individualac, već se radi o kriminalnim grupama i kriminalnim aktivnostima koje između ostalog imaju i cilj ostvarivanja finansijske koristi. Stara je izreka da je pravda spora. U crnogorskom istražnom i pravosudnom sistemu takav slijed događaja nije izuzetak, već pravilo. Nadležni mjesecima poručuju da je istraga o sajber napadu u toku, ali se, zahvaljujući pomoći stranih službi, zna da ga je organizovala grupa Kuba Ransomware. Jasno je da se sami napad ne izvršava 2 dana ranije, već da se izvršava nekoliko mjeseci, da je u sistemu i po par mjeseci. Zato je nije toliko jednostavno izvršiti analizu svih tih logova. To je dugotrajan i složen proces. U ovom trenutku jedino to što se zna jeste da se radi o Kuba Ransomwareu, istraga je u toku. Iako i dan danas ne znamo konkretne podatke i nikada zvanične institucije nisu izašle sa relevantnim podacima i upoznale javnost, možemo reći da ovo nije prvi put da u Crnoj Gori imamo sajber napade sa ruskim pečatom. Tokom 2016. i 2017. godine postojili su niz DDoS napada, ali i phishing napada za vrijeme parlamentarnih izbora koji su targetirali Ministarstvo odbrane Crne Gore, ali i prozapadne partije i one organizacije civilnog društva koje su nadzirale izbore. Osim sumnji da je najozbiljniji sajber napad u crnogorskoj istoriji organizovala Rusija ili grupe bliske njoj, sumnjive su bile i smjene koje su uslijedile u Agenciji za nacionalnu bezbjednost nakon protjerivanja 12 ruskih diplomata. I ono što je ostalo dosta nerazjašnjeno, ali s druge strane potpuno jasno, jeste da se upravo nakon tih aktivnosti suzbijanja ruske špijunske mreže u Crnoj Gori cjelokupan kadar koji su rukovodio tim operacijama bio smijenjen. Tako da za sigurno da se nadoveže na ono pitanje da li su Rusi nešto dobili nakon agresije na Ukrajinu, da li su dobili nešto u Crnoj Gori, mislim da je vrlo očigledan odgovor da jesu. A ruska agresija na Ukrajinu probudila je kod mnogih nadu da će Moskva, makar na kratko, izgubiti iz vida Balkan. U prvom vremenu to bih rekla da nije bilo toliko izraženo, jer prosto ciljevi su bili drugačiji. Međutim, kako je vrijeme prolazilo i kako očigledno ta, kako god da je zovu, specijalna operacija, u suštini agresija na jednu suverenu državu je odmicala, tako je bilo vjerovatno logično i očekivati da se pokuša taj fokus međunarodne javnosti malo pomjeriti. I evo vidimo da izgleda su tome uspjelo, jer ovaj prostor je u ovom trenutku najnestabilniji od Dejtonskog sporazuma, rekla bih, i od rata na Kosovu. Od kako je Rusija započela svoju agresiju u Ukrajini, destabilizacija na Balkanu se apsolutno nije smanjila, čak nasuprot. Putin je imao, gotovo sam sigurna, jedan veliki plan da koristi Balkan kao dodatnu destabilizaciju u Evropi kako bi se odvukla pažnja od njegove agresije u Ukrajini. Za sve ovo vrijeme dok traje ova agresija u Ukrajini, Putin sa druge strane ima svoje medije na Balkanu kroz koje koristi informacione operacije da pokaže ljudima na Balkanu kako je to NATO kriv za proširenje. Manjinska vlada u Crnoj Gori je doprinijela, odnosno otvorila je dalje mogućnosti širenja ruskog utjecaja, gdje smo s jedne strane dobili brojne proruske kadrove na mnogo važnim pozicijama, a u koji u kontinuitetu pokazuju suštinski da Crna Gora ne napreduje svojim aktivnostima, ne napreduje ka putu Europske unije. Ako se sjetimo onoga sa početka, da je interes Rusije da Crna Gora stopira, ne samo Crna Gora, već zemlje regiona stopiraju svoje europske integracije, ali i evroatlantske integracije, mislim da je Rusija u 2022. godini nenadano mnogo dobila na frontu koji se zove Zapadni Balkan. A da bi balkanske zemlje dobile borbu protiv ruskog malignog utjecaja,
potrebne su drugačije okolnosti, ali i jasna opredjeljenost država da li svoju budućnost vide na istoku ili na zapadu. Znate, svi se sad bave time kako, na koji način da se taj nivo otpornosti poveća. Postoje različite mjere, neke koje su kratkoročne, druge koje su dugoročne. Međutim, pokazuje se da čak i te kratkoročne su kratkog daha zaista ako se o tome ne razmišlja na jedan održiv način na dugi rok. A održiv način na drugi rok postoji jedan jedini, a to je obrazovanje. Dakle, ako se ne uloži u obrazovanje, ako se ne uloži u ono što je kompjuterska pismenost na pravi način, onda se ne možemo nadati da će tamo neke institucije, kako god da su kvalitetne, biti u prilici da urade svoj posao onako kako je to potrebno. Mislim da je potrebno da na Balkanu također se uvedu i ofanzivne operacije. Drugim rečima, da za svaki narativ koji Rusija kaže, da se odgovori na takav način. Evo daću jedan konkretan primjer. Rusija stalno govori u Srbiji kako postoji rusko-srpsko bratstvo. Najbolja kontraoperacija tome nikada ne bi bila naravno da se govore laži, da se koriste dezinformacije, zato što je istina na našoj strani. Treba samo uvijek spomenuti i podsjetiti rusku državu i ruske diplomate da jednostavno Rusija je postavila sankcije 90. godina Srbiji. Rusija obećala oružje 99. nije ispunila. Potreban je sistemski i odgovoran odgovor države koji bi na efikasan, racionalan i efektan način mogli odgovoriti sajber bezbjednosnim izazovima. Informacija i podaci predstavljaju najznačajniju imovinu svakog sistema, tako da zaštita istih je ono što je ključni prioritet u cilju očuvanja cjelovitosti, dostupnosti i integriteta. Još uvijek nisam vidjela da ima neku ozbiljnu ideju kako se suprotstavljati ovim problemima. Sa druge strane imamo i taj problem da ozbiljan broj medija u Crnoj Gori nisu u vlasništvu crnogorskih građana i građanki, što je drugi problem, a oni mediji koji jesu su slabijeg kvaliteta, slabije finansijske moći, slabijeg kvaliteta i u smislu poštovanja medijskih standarda. Tako da je situacija poprilično komplikovana i treba postavljati pitanje da li ćemo mi u narednom periodu biti u mogućnosti da čujemo autentične priče o našim građanima i problemima naših građana, jer sa regionalizacijom i sa ukrupljavanjem medija sve je teže doći na dnevni red. When you have a look at the list of biggest advertisers on Russian state TV, which is the basis of the Russian propaganda, in 2021, among the top 15 companies, there were still 6, 7, 8 Western big companies. These companies were effectively paying for anti-Western propaganda. It really doesn't make sense. If you recall that famous Lenin's quote, capitalists will sell us the rope with which we will hang them, this is precisely what we've been doing for many years. We were financing Russian propaganda that is trying to destroy our societies. It's mental. We need to be punishing, limiting, and deterring the information aggressors so that it would be more costly for them to conduct their activities. Ever since February, Europe has stepped up in this with sanctions against some of the disinformers and some of the channels. I still think we could be doing significantly more.